Mm. Hello guys, samahan nyo ako. Mumukbangin natin itong tumbong na to. Chicharon to eh. Yan o. Kita nyo ba yan? Meron din chicharon bulaklak. Ito o. Yan. Bahala kayo sa buhay nyo matakam. Meron tayo suka o. Pang malakasang suka ito. O, sausaw natin ganyan. Tapos, ganito lang yan eh. Sarap. Perfect. Ito parang lutong-lutong niya oh. Grabe. Sasawsaw natin sa suka. Yan o, kita nyo ba yan? Grabe, sarap. Grabe, panalo.